अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएं हुकूमत का आज आईनी तरमीम लाने का फैसला। वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजवजा आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल, हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 साल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय जज के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास की तजवीज़ है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज की बजाय जजेस पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का आज आईनी तरमीम लाने का फैसला। वफाकी काबीना का इजलास आज भी तलब कर लिया गया। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजवजा आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल, हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 साल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय जज के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास की तजवीज़ है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और इत्तेहादियों का इशाया। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से शुरका को आगाह किया। इत्तेहादियों ने तरमीम पर मुकम्मल ताबन की यकीन दहानी कराई। साखदार ने शुरका को कानून साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी। पहले वफाकी काबीना का इजलास होगा। काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अशाइये से खिताब करते हुए कहा, पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लिमान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए जरूरी है मुल्क की अवामी मुफाद में कानून साजी हो। कौमी नौयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से शुरका को आगाह किया। इत्तेहादियों की जानिब से तरमीम पर मुकम्मल ताबन की यकीन दहानी कराई गई। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और इत्तेहादियों का अशाइया। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से शुरका को आगाह किया। आईनी तरमीम लाने के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम के 8 अरकान असम्बली अहमियत इख्तियार कर गए। हुकूमत वफ्द JUI के अरकान की हिमायत लेने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। अपोजिशन भी आईनी तरमीम रोकने के लिए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए। हुकूमती और अपोजिशन वफ्द की मौलाना फजल रहमान को बनाने के लिए अलग अलग बैठक। इसी हवाले से मजीद भी जान लेते हैं रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। आज वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी हलचल तेज हो गई। मौलाना फजल रहमान एक मरतबा फिर मुल्की सियासत का तवज्जो और मरकज बन चुके हैं और आज शाम के औकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मौलाना फजल रहमान से एक अहम और इंतहाई खुफिया मुलाकात की और उसमें जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी वो भी उसमें मौजूद थे और आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की गई, जिसमें मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमाए इस्लाम की जो कानूनी जो टीम थी वो भी उसमें थी। और जो ही हुकूमती वफद निकला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बैरिस्टर गोहर की क़यादत में असद कैसर और जो दीगर जो लोग थे, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अब से थोड़ी देर पहले ये जो मुलाकात थी तहरीक इंसाफ के अरकान के, तो ये तकरीबन 2.5 घंटे पर मुश्तमिल रही और इस वक्त जो ही ये मुलाकात खत्म हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो वापस निकल गए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से। लेकिन इस वक्त तक लग ऐसा रहा है कि हुकूमत का पलड़ा मौलाना फजल रहमान के हवाले से, उनकी ताइद के हवाले से, उनके वोट के हवाले से काफ़ी भारी है। और चूँकि तहरीक इंसाफ का ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि अगर मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात या उनके साथ जो मामला तय पाते हैं तो उसके बाद दोनों रहनुमाओं ने, मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गोहर ने, बाहर आकर खिताब करना था, अपना पैगाम देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी, हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने आईनी तरमीम पेश करने के लिए कमर कस ली। मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय सीनियर जज के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़ है। क्या हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मतलूबा तादाद मौजूद है? जानते हैं इस रिपोर्ट में।
हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत 64 जबकि कौमी असम्बली में 224 अरकान बनती है। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 214 और सेनेट में 59 अराकीन की हिमायत हासिल है। अगर JUI के 8 अराकीन हुकूमत की हिमायत करते हैं तो हुकूमत को आईनी तरमीम पास करने के लिए कौमी असम्बली में 2 और सेनेट में मजीद 5 अरकान की हिमायत की जरूरत होगी। कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में इस वक्त 313 अराकीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खवातीन और अक़लियतों की 23 मखसूस नशिस्तों का ताहाल फैसला नहीं किया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी 69 और MQM के 22 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के 93 अराकीन हैं। तहरीक इंसाफ 80, जमीयत उलमा इस्लाम 8, आजाद अरकान की तादाद 2, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और BNP बेंगल का एक रुकन है। सेनेट में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, तहरीक इंसाफ 17, BAP 4, MQM और ANP के 3 अराकीन हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मुस्लिम लीग क़ाफ और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। आजाद अराकीन की तादाद 5 है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के उबाम पर चैम्बर वजाहती ऑर्डर जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया, जबकि तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है और सर्टिफिकेट जमा कराने और पार्टी तस्दीक पर अरकान PTI के तसव्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा और अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहती फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के वजाहती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता है। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार है। इलेक्शन कमीशन के तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अक़लियती जजेस ने भी तहरीक इंसाफ की कानूनी पोजीशन को तस्लीम किया। अदालती फैसले पर अमल के ताखीर के नताइज हो सकते हैं। वजाहती फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ 8 में वाज़ेह तौर पर लिखा कि जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपना बयान हल्फी और पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराएंगे वो मुतलका पार्टी के अरकान तस्वुर होंगे। वाज़ेह आईनी और कानूनी सूरत-ए-हाल को उलझाने की इलेक्शन कमीशन की कोशिश को रद्द किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान से मुतालिक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला हक और सच की फतह है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया PTI के सर्टिफिकेट जमा कराने वाले अरकान का नोटिफिकेशन जारी न करना फैसले में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मेरे चेयरमैन ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बदनीयती से जवाज घड़ा। अब PTI को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया था और हम उस वक्त भी समझ रहे थे कि बदनीयती पर मबनी है और इससे डिलेइंग टैक्टिक्स ये इख्तियार किया और आप सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी किया है कि हमारा ऑर्डर तो बड़ा क्लियर था। हमने सब के नोटिफिकेशन जो एफिडेविट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक फाइल कर दिए थे। फिर हमने उसकी वेरिफिकेशन भी फाइल कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने उसको असल में ना भी मानो, भाई जिसके पास पहली अथॉरिटी है वो डिफेक्टो भी चेयरमैन है, लिहाजा वो एक्सेप्टेड है और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दोबारा इशू हुई है कि फोर्थ विद उस पे अमल दरामद।
बानी पीटीआई के बयान की वजाहत देना होगी। जो कल इल्जामात लगे हैं उन पर वजाहत देना होगी। बानी पीटीआई ने रिलीफ के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। बानी पीटीआई को अपने बयान पर कानूनी नताइज भुगतना होंगे। बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल आएगा तो ये जमात फिर रोना धोना ना करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, क्या यही सियासत रहेगी कि मैं जीता तो वाह वाह, हारा तो धांधली। पाकिस्तान के अवाम ने बता दिया कि वो बानी पीटीआई के साथ नहीं है। रहीम यार खान की अवाम ने गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद किया। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की वो नई नहीं है, मैं उसे मुस्तरद करता हूं। मेरा कायद जेल में है, वो अपने असूलों पर कायम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, हम लोग सीना तान कर खड़े हैं, जो मर्जी है कोई करे। ट्वीट के हवाले से एक एक चीज पर कायम हूं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा, आपको हक नहीं है कि आप पीटीआई के केसेस सुने। NA 171 में धांधली की गई, ये चुराया हुआ इलेक्शन है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की है क्वेश्चन आवर के तहत, यहाँ पे सरदार रियाज सादिक साहब ने ही रूलिंग दी थी कि कोई भी इशू जो होगा वो क्वेश्चन आवर्स के तहत नहीं होगा, वो वायलेट हुआ है। तो लेट द रिकॉर्ड स्टेट, एक प्रेसिडेंस हमारे लिए एक सेट हो गया है जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे, नंबर 1। उसके बाद अभी आपने रूल सस्पेंड किया है, उनकी स्पीच के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही चीज इन्वोक करेंगे। और अब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीका कार, मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है। वज़ीर आला KP अपनी मर्जी से मुलाकातें करते रहते हैं। अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम खेली जा रही है। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में आग भड़काना चाहते हैं। बानी पीटीआई का ट्वीट इस बात का सबूत है। पिछले 1.5 साल से बानी पीटीआई कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, पार्लियामेंट मुकद्दम है। अरकान से बात करना बानी पीटीआई गवारा नहीं करते। बानी पीटीआई उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं। इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज, जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं। आप बताएं, ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। किबला लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तनकीद, कहा कि पीटीआई के गिरफ्तार अरकान ने सर शर्म से झुका दिए हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा, तारीख में नहीं हुआ कि कोई MNA गिरफ्तारी के डर से वॉशरूम में छुपा हुआ हो और वो वहां से गिरफ्तार हुआ हो। बानी पीटीआई के खिलाफ 8-9 वादा माफ गवाह बन गए हैं। ये गवाह बताएंगे कि बानी के साथ किन किन अफसरान ने मिलकर साजिश की। उन्होंने मजीद कहा, पीटीआई अरकान को अफगानिस्तान और भारत से प्यार है तो उनको वहां भेजें। हनीफ अब्बासी की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान ने शोर शराबा और नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, ये हमारा हक और मैंडेट था जो हमें मिला है। इनकी ये जो तरमीम लाने की काविश है वो इंशाअल्लाह नाकाम होगी। जिस तरह ये जोर और जबर से कानून साजी करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। भी डिग्री बताया गया, लेकिन हम इसको खुशाइन समझते हैं और ऐसे वक्त में आया है कि हम समझते हैं कि
ایک انصاف ہوا ہے. جو ہمارا حق تھا, جو ہمارا مینڈیٹ تھا, ہمیں اپنا مینڈیٹ ملا ہے. اور ابھی جو ان کی جو کاوش ہے اور جو جس طرح یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور امینڈمنٹ لا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ہوگی. کیونکہ کبھی اس طرح زور اور جبر سے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی, کوئی امینڈمنٹ نہیں لاتی. بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ کا معاملہ. بانی پی ٹی آئی ایف آئی اے سائبر کرائمز کے مقدمے میں شامل تفتیش ہو گئے. ایف آئی اے ٹیم بانی پی ٹی آئی سے تقریباً 45 منٹ تفتیش کر کے واپس روانہ ہو گئی. 3 رکنی ٹیم میں ایف آئی اے کے تفتیشی اور تکنیکی افسران شامل تھے. ایف آئی اے ٹیم نے بانی پی ٹی آئی سے دھمکی آمیز ایکس پوسٹ بارے مختلف سوالات کیے. ایف آئی اے ٹیم میں ڈیپٹی ڈائریکٹر خان محسن افضل اور محمد انیس شامل تھے. گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے وکلا کی موجودگی میں شامل تفتیش ہونے پر اصرار کیا تھا. عدالتوں سے بہت انہونے فیصلے بھی ہوئے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, سپریم کورٹ نے کہا پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالنے والے کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. اگر ووٹ گنا نہیں جانا تو پھر سزا کیسی؟ سپریم کورٹ نے کیا کہا اپنے ڈیسیژن میں؟ انہوں نے کہا کہ 63A میں ہم اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ ڈالے گا ہی ول بی لائبل فار دی پینلٹی گیون دیئر, یعنی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. مور اوور اس کا ووٹ گنا نہیں جائے گا. بھئی اگر اس کا ووٹ گنا نہیں جانا تو پھر سزا کس بات کی ہے؟ اگر وہ ڈیمیج کاز نہیں ہونا تو پھر وائی آر یو پنشنگ سم ون؟ اس پہ ریویو ہے جو کہ پچھلے 1.5 سال سے پڑا ہے جی, 2 سال سے. بڑے بڑے انہونے ڈیسیجنز بھی آئے ہیں. ایک بڑا یونیک ڈیسیجن یہ بھی ہے. تو 63A کی لینگویج جو کانسٹیٹیوشن میں فریمرز نے ڈالی وہ تو بالکل واضح ہے. جے یو آئی اچھی چیز کی حمایت کرے گی, بری چیز کی مخالفت کرے گی. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ابھی تک ہمارے سامنے کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ بری ہے. عدلیہ کے حوالے سے اصلاحاتی بات جس کا عوام کو فائدہ پہنچتا ہے اس میں ہم حاضر ہیں. ترامیم کے ذریعے کسی بندے کو فائدہ دینا ہے تو وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. ہم نے 2 باتیں کہی تھیں کہ ججز کی تعداد نہ بڑھائیں اور ان کی عمر میں فرق نہ ڈالیں. وہ اے بی این نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. جے یو آئی نہ حکومت کی حمایت کرے گی نہ کسی اور چیز کی. کوئی اچھی چیز ہوگی تو اس کی حمایت کرے گی, کوئی بری چیز ہوگی اس کو اپوز کرے گی. تو ابھی تک ہمارے سامنے کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ بری ہے. عدلیہ کے حوالے سے 100 باتیں ہو سکتی ہیں. عدلیہ کی عمر کم ہو سکتی ہے, عدلیہ کی عمر زیادہ ہو سکتی ہے, عدلیہ میں جو ہے نا اصلاحات ہو سکتی ہیں. کوئی اصلاحاتی بات ہوئی اور جس کا واقعی عوام کو فائدہ پہنچتا ہے اس میں تو ہم حاضر ہیں. مگر جس میں جو ہے نا کوئی پرسن اسپیسیفک کوئی کسی بندے کو جو ہے فائدہ دینا ہے وہ مشکل ہوگا ہمارے لیے. 2 چیزیں ہم نے کہی تھی کہ آپ ججز کی تعداد نہ بڑھائیے اور ججوں کو جو ہے نا عمر میں فرق نہ ڈالیے. یہ چیزیں جو ہے نا, تو یہ 2 باتیں جو ہے نا اس میں. نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں جے یو آئی فے کے بعد حکومت کے پاس صرف 1 ووٹ کی کمی رہ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام جماعتوں اور آزاد اراکین کا اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے. اب حکومت کو اس سلسلے میں صرف 1 ووٹ کی کمی رہ گئی ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی والے آف دی ریکارڈ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ترامیم ہونی چاہیے. طلال چودھری نے مزید کہا پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جو پی ٹی آئی کے جلسے میں ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی والے بانی چیئرمین کی ہر بات پر لبیک نہ کہیں. پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں, ان کو ضائع ہونے سے بچائیے. ان کو اپنے بانی کو سمجھانے کی ضرورت ہے, پوزیشن کی صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو نہیں سکتا. ہم نے سب بھگتا ہوا ہے, ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھا لیجیے. سر یہ جو ہم ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں نا, یہ بائی ڈیفالٹ ہی ٹھیک ہو نہیں سکتا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے, اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اور آگے بھی ہوگا. بانی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں, ان کے ووٹرز ہیں, وہ پاکستانی ہیں. میں ان کو بھی پاکستان کا ایسٹ سمجھتا ہوں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان کو ضائع ہونے سے بچائیے. ہم نے بھگتا ہوا ہے سارا کچھ, ہمارے تجربات سے کچھ فائدہ اٹھا لیجئے.
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر ارکان قومی اسمبلی سے ملکی صورتحال اور آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ عشائیے میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، گورنر KPK فیصل کریم کنڈی، آصفہ بھٹو زرداری، MNA شازیہ مری، شیری رحمان، MNA آغا رفیع اللہ خورشید، شاہ نوید قمر نے شرکت کی۔ راجہ پرویز اشرف، شہری رحمان، قادر پٹیل، ہنا ربانی کھر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قاسم گیلانی، نواب یوسف تالپور نے بھی عشائیہ میں شرکت کی۔ ڈیپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ، شاہدہ رحمانی، نفیسہ شاہ، ناز بلوچ، فاروق ایچنائی کے علاوہ پیپلز پارٹی عشائیے میں PML کاف کے چودھری سالک اور کامل علی آغا بھی شریک ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا یہ ڈرامے بازی بند کریں۔ علی امین گنڈاپور اپنے بیان میں بتا چکا ہے وہ افغانستان سے کیوں بات کرنے جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے خود کہا میں وفاق اور اس کی خارجہ پالیسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ عظمہ بخاری کا بیان میں کہنا تھا آپ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے میں اپنی مرضی کے فیصلے کروں گا، اپنے نالائق وزیر اعلیٰ کو بتائیں کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی وفاق بناتا ہے، صوبے نہیں۔ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے سفیروں سے ملاقات کرنا اچھی بات ہے، وزیر اعظم کے ساتھ غیر ملکی دوروں پر جانا وفاق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ کسی ملک سے کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا از خود ملکی پالیسی کے خلاف بات کرنا اینٹی اسٹیٹ جانے کے مترادف ہے۔ دوسرے ملک کے نمائندوں کے ساتھ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا وفاق کو بائی پاس کر کے ملنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے آپ لوگ کس ایجنڈے پر چل رہے ہیں، ہم نے آنکھیں بند نہیں کی۔ حکومت سندھ کی جانب سے پیدائش کے اندراج کی سہولت مفت فراہم کرنے کا تاریخی فیصلہ، سندھ کابینہ نے منظوری دے دی۔ ممنوعہ منشیات سے منسلک فصلوں کی کاشت پر 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے پیدائش کے اندراج کے نئے اقدام کا مقصد رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانا اور پسماندہ طبقوں کے لیے قابل رسائی بنانا ہے۔ اندراج فیس کے خاتمے سے پسماندہ اور کم آمدنی والے افراد کو بچوں کی رجسٹریشن میں مدد ملے گی۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا منشیات سے منسلک فصلوں کی کاشت پر سزائیں اور جرمانہ محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کی جانب سے پیش کردہ سفارشات کا نتیجہ ہیں۔ منشیات سے متعلق نئی قانون سازی صرف ایک پالیسی نہیں، منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ منشیات کے کاروبار میں ملوث تمام افراد کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری ہیں، اس میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اول شرجیل میمن نے ٹنڈو حیدر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نئے مالی سال میں نئی اسکیمیں شروع کی جائیں گی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ہدایات پر منشیات کے خلاف آپریشن جاری ہے، پولیس بہترین کام کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اول شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا ٹنڈو بہاول کو ماڈل ولیج بنانے جا رہے ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن جلد اپنے حلقے میں مختلف اسکیموں کا افتتاح کریں گے۔ PS 63 میں جاری اسکیموں کا دورہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ ترقیاتی کام سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اپنے حلقے میں کروائے ہیں۔ ٹنڈو حیدر میں 50,000 اسکوائر فٹ خالص بلاک بچھائی گئی جبکہ 1700 کلومیٹر سڑکوں کا کام ہوا ہے۔ اپنی چھت کی خواہش کسے نہیں، جیسے جیسے شہروں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی پراپرٹی کی خرید و فروخت بھی زور پکڑ رہی ہے۔ اس خرید و فروخت میں قانونی اور مالی پیچیدگیوں کا حل شہریوں کو فراہم کرنے کے لیے زمین.com نے پراپرٹی سیل ایونٹ کا انعقاد کیا۔ دیکھتے ہیں ارشد شاد کی یہ رپورٹ۔ زمین.com کے زیر اہتمام ایک روزہ پراپرٹی سیل ایونٹ میں شہریوں کو پاکستان کے بڑے شہروں سمیت تفریحی مقامات پر کمرشل اور رہائشی پروجیکٹس بارے آگاہی دی گئی۔ زمین.com کے سیل ڈائریکٹرز کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ میں ایک چھت تلے خرید و فروخت سے متعلق تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ان کو ہم نے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ وہ آئیں اور نہ صرف یہ کہ انڈر دا ون امبریلا یہ ہمارے سارے پروجیکٹس اس کو دیکھیں، اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہاں پہ بائی کریں، بلکہ ہم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹس بھی آفر کر رہے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ ایک زمین ایک نام ہے، ایک ٹرسٹ کا نام ہے، لوگ ہمارے پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ وی ہیو ڈیلیورڈ اے لاٹ الحمدللہ، پریویس پروجیکٹس جو پہلے بیچے ہیں جو وہ ڈیلیور ہوئے ہیں، لوگوں کو اس سے ایک اعتماد آیا ہے اور ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ورائٹی ہے۔ مستر حفیظ کا کہنا تھا کہ ہم 100% قانونی طریقہ کار مکمل کر کے کسٹمر کو اعتماد فراہم کرتے ہیں۔ ہم آپ کو جو ریل اسٹیٹ آفر کرتے ہیں اس کے اندر ہماری جو ٹرینڈ ٹیم ہے جو کہ ریل اسٹیٹ کو بہت ڈیپلی سمجھتی ہے، وہ ٹرینڈ ٹیمز میک شور کرتی ہیں کہ جو پروجیکٹ ہم آپ کو آفر کریں اس کی لینڈ 100% کمپلیٹلی بائی کی ہو۔ آج کے پراپرٹی سیل ایونٹ میں جہاں خریداروں کو رہنمائی فراہم کی گئی وہاں انہیں نمایاں ڈسکاؤنٹس بھی دیے گئے۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।